Luto ta og pork bone humba style. Ako ni siyang buot-buot nga recipe. Nagisara ko og sibuyas bombay og ahos, butang ko og toyo paghuman suka, and then kadtong sabaw sa nilat-an. Ako man ni siyang gilat-an dani. Mura sang ibutang ang sabaw dito. Wala ko nag-use og kanang tubig. Nya nakagamit sad ko og 2 ka kutsara sa kaning brown sugar. Muna siya sikreto para lami ni siya nga recipe, magamit kag sugar. Unya ako nang gibutang ang kaning ni ang gilat-an nga mga bukog. Pag human na imo na siyang mix na pabukalan nimo siya maayo kay para ma-distribute ang lasa dito sa kanang baboy. Nya pag human ay kalami excited na kayo kumukaon. Ako ra ni siyang i-garnish og kanang naang sibuyas dahunan na siya oil.